Mag-bike tayo. Palagi si Iron. Sama mo. Sama mo. Huwag po sa akin. Sama mo. Nag-up po sa akin. Alaw na pala yung nila program dyan, no? Sa Nazareth. Ba't malam kita? Kaya sinabi sa akin mo sa dati kanina. Ba pwede pumunta yung ibang tao? Hindi. Pwede. Mga estudyante lang. Lagay mo dyan. Ay, taas mo. Taas mo. May punas ko pakikuha. Kukunin mo, taas mo yung paa mo. Tipid yung mga estudyante ngayon. Ay. Bilis. Ay. Yun na. Yun na. Dito guys. Dashcam yan. Yan, dashcam. Wait lang. Bilisan mo! Ayoko, mababangga tayo. Mabangga tayo. Whee! Ayan po guys. Yan guys, yan guys. Ayan guys. Ayan guys. Sige, ayan yung aso. Ayan guys. Ayan na oh. Uy. Aso. Parang banting to aso. Nakakatakot. So, yan. Ikot tayo. Wait lang guys. So, yan guys. Guys. Wait! Bakit sila? Sira. Kunin mo. Hawakan mo. I-swing mo siya. Ha? Ganun mo. Wait lang. Uy. Wait lang. Doon tayo. Doon sa may kailangan. Doon sa Steven. Halloween. Yan guys. Yan siya guys. Yan guys. Yan siya guys. Natakbo yung pictographer natin guys. Hey guys. Yung kila Stephen. Oh guys. Paano? Huwag mo. Ay! Wait na. Sige. Act like a girl. Woohoo! Ayun pa yung bike niya. Ni Titay guys. Bike ni Titay. Bike ni Titay. Ang traffic. Traffic. Uy, Ron. Taas mo, ayusin mo. Yan. Yan. Yun guys, oh. Napunta. Photographer natin. Urawan. Oh, yun. Oh. Ano to bahay mo? Tagkain. Guys, na-stop na. Race mo tayo, race. So guys, tara dito. Tara dito yung. So yun guys, so dito yung isa. Aaron. Pumapasok po, oh. Si Baby. Hi. Boy, ba't ka pumasok? Bakit naman sa gun? It naman, solid. Basta dyan. Ayun siya. Tara na yung. Tara Hi, na. my with a princess. Princess! Oy! Sabi ko sa'yo. My princess! Aaron, tara. Aaron, dito Aaron. Maglaro ikaw. Yan guys. Isa yung bahay ng photographer natin. Ay. Yan yung CP ko. Ano sa bahay? Kasi
kusina. Tapos, Uy! Hoy! Dito ka, blower ka muna. Sabi ko tayo, di ba? Yung. What, my little sweetie? Oh. What did she say? I love you. Ito na biskot. Ay, One. wala na ko yung face mask. Maklaro ka sa akin. Huwag mo gaganyan. So, natin yung decision si ate. Pag face mask ka kasi nakikipaglaro ka. Okay guys, bye. See you next vlog. Bye. Tuk tuk. Bye. Okay, tomorrow we're gonna go there.